أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saeed, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I have two questions. In the Quran, Allah mentions samawat, more than one heavens, and ard, singular for earth, zameen, and not zamine. And you said that every heaven has its own ard and inhabitants in your videos. Why Quran doesn't mention this about more than one ard? I think we've covered that a lot of times. Allah Ta'ala has mentioned this in Surah Talaq, last verse. Allah Ta'ala ने अर्द को प्लूरल में इस्तेमाल कर दिया कि जितने भी आसमान बनाए हैं उसी तरह की ज़मीनें बनाई हैं और उन्हीं की मिसाल पे मिसला हुन्ना का लफ्ज़ है कि बिल्कुल उतनी ही ज़मीनें भी बनाई. अब मसला ये है कि यहाँ पे मैं ज़मीन को, अर्द को और दुनिया के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ. आई थिंक दिस इज़ व्हाई माय टीम हैज़ गिवन दिस क्वेश्चन ऑन प्रायोरिटी. आई एम थिंकिंग देयर इज़ अ सेकंड पार्ट. आई विल रीड दैट एंड विल फाइंड आउट वेदर दैट वन इवन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ अ क्वेश्चन. जो अर्द का कॉन्सेप्ट है और ज़मीन का कॉन्सेप्ट है और जो दुनिया का कॉन्सेप्ट है, ये आपने क्लैरिफाई करना है पहले तो. तो अरबी में जब अर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कुरान पाक में दुनिया का लफ्ज़ और अर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ज़मीन का तो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ. तो हम जिस चीज़ को उर्दू में ज़मीन कहते हैं ना, वो इस प्लैनेट का नाम है. जो इंग्लिश में बोला जाता है अर्थ, वो भी इस प्लैनेट का नाम है. अब चूँकि वो लफ्ज़ अर्थ निकला है बिकॉज ऑफ द एमरिक वर्ड अर्थ से ही, और अरबी में भी वही लफ्ज़ है. सो वी साइकोलॉजिकली टेक इट एज ए सिंगुलर वर्ड, एज ए सेम वर्ड, सेम मीनिंग. हालांकि अल्लाह ताला ने अर्द का मतलब इसी आयत में ही बता दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल इन कॉन्सेप्ट और भी जगहों पे पता है, हमें पता चल जाता है इसका मतलब. सो जब हम इस प्लैनेट के ऊपर उस लाइफ को बात करें जो कि इस प्लैनेट के ऊपर ज़मीन पे गुजार रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उसको फिर दुनिया का कॉन्सेप्ट में कुरान पाक में ही कहा. उसकी मिसाल है जैसे सूरह बकरा में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि इस लाइफ में और आखिरत की लाइफ में. सो इस दुनिया में, इस प्लैनेट की लाइफ में. और जो दूसरा मैं आपको मिसाल इस तरह दूँ ताकि आपको एस्ट्रोनॉमिकल क्लैरिटी हो, वो सूरह मुल्क में जब अल्लाह ताला ने कहा कि मुज़य्यन समाअ दुनिया, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के ऊपर जो आसमान है उसको सजाया है उन लैम्प से, उन सितारों से. और बाकी की दुनिया और आसमानों को सजाया है कि नहीं बस सजाया, वो इसमें ऐसी कोई तखसीस का एलिमेंट है, तभी उलमा ने इसके ऊपर वाज़े किया है कि नहीं जितने भी सितारे हैं वो इस आसमान के हैं. हाउएवर इस दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में उलमा के वो कहते हैं कि बाकी के आसमानों के ऊपर क्या पता क्या क्या तरीके से सजावट है, किस किस चीज़ की क्या क्या प्रेजेंस है. और इब्न कसीर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जो सितारे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज जो है, ये पहले आसमान में है ही नहीं. सो इस दुनिया के अंदर इस तरह से नहीं देखना आपने कि हमारे वाला आसमान ही आसमान है, पहला आसमान है. वो जितने भी आसमान हैं अल्लाह ताला ने उसको कह दिया है कि उस दुनिया को नज़र आते हैं. सो कुड बी 1 और 2 और मे बी 4 और मे बी 5 हेवन्स जो समावात हैं जो इस दुनिया से नज़र आते हैं. सो इट्स अ लिटिल टेक्निकल. मैं इस तरफ अभी नहीं चाहूँगा क्योंकि समावात की बात आपने नहीं की, उसकी कोई और ही तफसील है और वो काफ़ी सारी वीडियोज़ में उसके मेरे काफ़ी एलेबोरेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं, इवन दो उसके ऊपर कोई सेशन नहीं. जो रही बात दुनिया की, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये इस प्लैनेट की बात हो रही है. दुनिया जब बात होती है ज़मीन की तो हमें पता होता है कि उर्दू में हम इस दुनिया को ही ज़मीन कह रहे हैं, मगर इस ज़मीन का मतलब हमारे साइकोलॉजी में थोड़ा सा ब्रॉड है, और वो ये कि हम इस ग्राउंड को भी दुनिया कहते हैं और ज़मीन कहते हैं. आसमान और ज़मीन, ये जो ग्राउंड है ना, द टेरेस्ट्रियल प्लेन, ये जो मिट्टी है, इसको अल्लाह ताला अर्द कह के बहुत वेस्ट करते हैं कि सिर्फ तुम्हारी ये ज़मीन को अर्द नहीं कहना. जहाँ पे जो भी सयारा बनाया अल्लाह ने, उसकी तमाम तर और जो जिस आसमान में भी है उसकी ज़मीन को अर्द दिखा.
سو اسی طریقے سے آپ نے اس کو کنسیپچولائز کرنا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور اس سے پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حضرت آدم کو جس مٹی سے بنایا وہ یہ اسی زمین کی مٹی نہیں ہے، کیا پتہ ہو بھی مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم کو زمین پہ بعد میں اتارا گیا، پہلے کہیں بنایا گیا. سو مٹی امپورٹ کی یا کوئی، ویسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کی جو کلے ہے فار ایگزامپل، اس کو تراب کہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں جب بتایا نا کہ آدم کو جس مٹی سے بنایا، وہ ہم کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بلیک کلر کی مڈ ہے. تو اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ، کیا پتہ وہ کسی اور جگہ کی وہ مٹی ہو، کیونکہ اس کی کافی سارے شواہد ہیں ہمارے پاس اس دلیل کو ذرا زیادہ تفصیل میں جانے کے لیے کہ جس طریقے سے یاجوج ماجوج کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ دا سیمن آف حضرت آدم علیہ السلام فیل ان دا کلے اینڈ فرام دیٹ کلے دا ریئیکشن واز یاجوج اینڈ ماجوج. دیٹ مینس دس پلانٹ ڈز ناٹ، تراب کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اب وہ ہے بھی تو اگین دس از اگین سم ادر ڈیز ٹاپک کہ وہ ایٹریبیوٹل اسٹرکچر کیا ہے الگ الگ مٹی کا، مگر ایٹ لیسٹ ارتھ کا کانسیپٹ میں پلانیٹری، فار ایگزامپل سیٹرن کے اندر وہ اس کی اپنی زمین ہے، تو اس کو ہم وہاں جا کے یہ تو نہیں کہیں گے ہم زمین پہ آ گئے، ایون تو اردو میں بولیں گے کہ میں زمین پہ کھڑا ہوں. چاند پہ جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں زمین پہ کھڑا ہوں، مگر یہاں سے ہم اس کو آسمان کے ایک سیلیسشل باڈی کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے زمین پہ کھڑا ہونا، اصل میں وہ چاند پہ کھڑا ہے، زمین پہ نہیں کھڑا. سو دس از دا وے یو گوئنگ ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر کہ اردو کے طرف سے مت جائیں، عربی کی طرف سے جائیں. ایک بہت بڑا لفظ ہے الأرض کا، اور چونکہ سورہ طلاق میں یہ کلیریفیکیشن صریح طور پہ بتا دی اللہ نے کہ اتنی جگہوں کے اوپر اس ارض کو ہم نے اسی طریقے سے پھیلایا جس طریقے سے آسمان پھیلا دیے، تو اس سے صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ دیر از a totally different perspective of looking at where could be other sources of life as well. حالانکہ ارض سے لائف نہیں نکلتی، مگر we can think about it because صحابہ did think about it. اور عبداللہ بن عباس نے اسی آیت کی تفسیر میں ہی بتا دیا تھا کہ اس کو عوام تک نہ پہنچائیں، اس کو بس انٹلیکچولیزم میں رکھیں. جن لوگوں کی اس لیول کی انٹلیکٹ ڈیولپ ہے ان کو پھر اس طریقے سے بات کی جائے. اسی لیے میں ذرا ایک خاص لائن میں ہی اس کا جواب دے رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ایکسپینڈنگ دا ہول آنسر because it can lead to a lot more confusion rather than clarity. So your basic question is کہ ارض singular ہے plural نہیں. ارض is a compound noun, it's a composite noun which is going to give you a totally different versions of the whole meanings of the same word, which means this terrestrial plane, planets, different celestial bodies, which could be planets or not, could be anything, but as soon as it is made of any source of clay, it is earth.